Hello guys, mayong hapon. Niata sa simbahan sa Mabulos Plaza. Paabot tag alas 6 nga misa sa Ampisipitit. So natay kuan din isyu nga ato kung tubagon kay kani di ni matubag. May mong tinuod bisan og di tinuod bakak pa. So mana mga kaigsunan nata rin groto sa Lourdes o sa dagkutanan ni San Jose. So mao nang simbahan res Luyo kana nyari pikas kumbinto mga kaigsunan dinhi sa kuan social media. Doon na sila imingon sila nga kini kunong si Pedro dili pangulo tungod kay sa Griego ang nga niya Petras mo na ilahang giingon niyang Petras nagpasabot na siya og babae dili Petros sa Griego. Pero diya sa 1 Hari 7:10 nga kini ang bato sukaranan. Kini des Pedro usa di ka batong sukaranan. Apan ang batong pamagangos Kristo, Episodos bersikulo 20. Pero ang bato ana di na small stone, ang gamayng bato nga muligid lang ba. Kundi rock. Ngano man gawas anang ikaw Pedro ibabaw lim bato tukuron ko ang akong iglesia. Pero naagyoy pinasahi nga mention may tungod ni Pedro nga atong mabasa sa San Juan 1:48 nga 42 si piyat ko 42 nga nag-ingon nga kining ikaw Simon anak ni Juan di na ang himungan si Simon kay ang Simon pareha kuno na og bugang lubay ba way ligon mao kuno si Pedro. Apan din sa maong paghiskot nag-ingon man nga di na Simon imungan karon kundi kipa. Nang kipa sa dictionary darak stone pangpang habog or lapad nga bato sama ning tiles lapad na din na malupot nga na bato lapad og habog pangpang nga bato mo'y meaning nga ng Simon o darak dili small stone dili rock higanting pangpang o higanting bato mga kaigsunan. So dinhi maisip na to nya gawas pa si Pedro nga hinatagan og gahom diha sa Isayas ang tagaan og gahom og Yahweh na ay gahom special authority matod pa na diha sa Isayas kapitulo 22 21 ngadto 22 naghisgot jud din og authority Yahweh nga siya ray maka-abli o siya ra po'y makasira o pag-ablihan niya na sa to pa authority otoridad kanang meaning niya ng Yahweh nga gihisgutan sa Mateo 16:19. Nya si Pedro ra gyud sa tanang apostoles mo'y gipili ug nya naa siya'y pagduma miingon sila nga namatay mo gutos Pedro, namatay siya sa Roma pero ang iyang mensahe gisulti nagsugod man sa Jerusalem kay das Lucas 24:47 nga maingon mas Kristo nga anhi sa Jerusalem pagsugod ang pag-inulson na sa Jerusalem na dinhi nagpasabot di ay kanang Jerusalem sumpay na sa Roma. Nga naman si San Pablo mismo giingnan man ni Jesus na ikaw Pablo
ingon nga nagpamatuod ka nako sa Jerusalem, magpamatuod sa nako ka dinhi sa Roma. So kining tanan biblical basis gyud na mga kaigsunan. Nya sa tanang mga apostoles si Pedro gyud pirmi kayong mahiduol sa Ginoo. Mao na moingon sila nga, uy, ang iyong papa ginganlan man og yawa pa Satanas. Dinha ang meaning anang pagtawag sa Ginoo og Satanas, ang meaning ana obstacle, babag ba. So kay babagwan mao tong giingnan si Pedro na pawa babag. Ikay magbabag sa kaluwasan sa pagpanubos sa katawan, kaya unsa may issue gud ana gud ni mas Kristo nga ako ihawon patyon ko nya na punto kadlaw banhaw ko ni supak si Pedro nga umauna Ginoo magpakamatay may nunot nimo suko mulaban man nimo ana ba mo tong gida siya nga pawa Satanas dili mo pagbuot sa Dios ang imo ana ba. Therefore suta na to o masusi na to nga kanideng kung Satanas nga gingan ni Pedro mao day na ang babag magtagsunan nya gawas pa nagampo po si Kristo ni Pedro diya sa San Lucas 21:31 nga pagpantay Pedro kay alig-igon mo ni Satanas. So mo na nga mihatag si Kristo og dakong papel ni Pedro suma sa iyang gisulting Panginoon nga gihigugma ba ako Pedro. Ayos Pedro, oh sayod ka Ginoo. Ati mana ang akong mga karnero. Nya katulo man gi-repeat gihigugma ba ako Pedro. Gihigugma ko ikaw. Sayod ka na Ginoo. Ati mana ang akong mga karnero. Nya daso niya na mga kaigsunan niusob na po si Jesus pagingon ati mana ang akong mga karnero. So dinhe muragi dasunan man kung pasabot nga di patiman ang mga katawhan hinghilom si Pedro pagingon nga sa ikatubang paagi ba igugma ba ko Pedro kay numdum si Pedro nga sa sala mo di ko ani ngano maning giingnan mo kus Ginoo na niyan nasayod ka Ginoo tanan sa San Juan 21:17 nasayod ka Ginoo sa tanan naghigugma ko ikaw kana nagpasabot lagi yun mention nga si Pedro mao'y unang gipili ni Kristo Pangulo mao ng Papa. Unya kini mga tao karon nga naingon nga kini kunong nagsunod-sunod nga Papa mga irihes ni. Nya gawas pang mga irihes matud pa nila dili ni anang illegitimate po. Mao na ila. Makaingon mata nga pag hinahinay rasad mo nangutana bitaw ko sa mga pare nakinsa man unsa man nato pagilaan ni na doon na kung itulo ka klaseng Kristiyano na gitawag ulat traditionalism na sa modernism akong ipangutana ang pare ningon ang pare nga kinsa kadtong gitagaan og Yahweh mautoy kuan tinuod kung tanak kinsa maro gitagaag Yahweh di ay. May mao man ang simbang Katoliko, Yahweh may pasikaran nga siya pangulo. Ana. Ngita kog sa ilanan kung cellphone ba. Ana ba. Wa man koy stand. Di ara man ta din nagsuroy-suroy. So mo na ang ilhanan mga kaigsunan. Di makadaog ang buwak. So ang ilanan di ay usa sa mga maingon na to po nga leader, pangulo nya gawas pa si Pedro mismo na sa gisulti pod. Mingo mas Pedro ako pangulo.
Naasa man ang mabasa na to nga si Pedro miingon nga ako pangulo. Naala siyang suwat sa 1 Pedro 5 bersikulo 1. 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 nga si Pedro miingon ako pangulo. Therefore, entonces kining Papa karon si Pope Leo nga ika 267 nga Papa, illegitimate yun na nga sumusunod ni Pedro. Dili tong giingon nila nga dili to tinuod. Mao na mga kaigsunan. So mao na usas angay na to nga mapamalandong ba nga nining tanan nga mga haka-haka, mga pagpamakak ug unsa pa na dili na angay na tong tuuhan, kung dili atong tuuhan ang naglumala nga sumusunod ni Pedro kanang gihatagag Yahweh. Mao na si Pope Leo Francis, ika 267 nga Papa. So mao na mga kaigsunan. So din ni masabot na to o maisip na to nga kining Papa nga maos Pedro biblical basis o historical basis ni magkaigsunan. Kay mo man nagisgutan sa medieval history nga why gobyerno o dili government ang pagpangulo ni Pedro kundi espirituhanong leader, espirituhanong pangulo mga kaigsunan. So muna ang atong tubag sa mga critics o atake sa atong mga leader, labi na sa atong Santo Papa Pope Leo nga sumpay siya ni San Pedro. Nainaot ko ning gamay na kong gi-share ninyo, inyo ning share sa nya subscribe sa Ulipor official nga YouTube channel. Salamat.